वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमोक्तितं करतले वेणुकरी कंकणं सर्वांगे हरिचंद्रं श्रितं कंठी च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते कुर्यात सदा मंगलम। सर्वांनी हात जोडायचे। पहिल्यांदा आपल्या इष्टदेवतेचं स्मरण करायचं, त्यानंतर आपल्या कुलदेवतेचं स्मरण करायचं, स्त्रियांनी आपल्या आईच्या कुळातल्या देवतांचं स्मरण करायचं, त्यानंतर आपण ज्या देवतेची स्थापना करणार आहोत त्या शंभूजी महाराज आई जगदंबेचं ध्यान करायचंय आपल्याला। हरि ओम नानाय भद्रानग्रतयन्तो विश्वतो दब्धासो अपरितासः उद्भिदं देवानो यथा सतमिदे सप्रायो रक्षतारो दिवे दिवे। ओम देवानां भद्रं सुमतिरजुषतामहं देवानो रवितो निरवर्तताम् देवानां सदेव देवानां आयो प्रतरं जीवसे। ओम तानं प्रवियाणि वेदितं नुम वै वयं च भगमित्रं दयमिति दयक्षितम् अयर्मणं वरुणस्यं सोम अश्विनो सरस्वतीनं सुगमस्करयतः। ओम तन्नवातो मय भुवातो भेजसत्तन्माताः पृथ्वी तत्पिता गौ तदग्रीवाणं सोमसुतमयो बोधश्विनो श्रुताशयायुवम्। ओम तमिषाणं जगत्पति वनस्पतिस्तवहि वहि वयं पूषाणो यतस्वेदसा सवृद्धं रक्षता प्रारब्धं स्वसये। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नरश्नो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम उषधश्वा मरुतश्च पुनवातरं शिवयानो विदतयं शक्मयं अग्निरजिह्वाय मनसश्च सूरचक्षुयो विश्वेनो देवाः अवसागमिन्नः। ओम भद्रं कर्णिभिः शृणुयाम देवहणं भद्रं तक्षमाक्षं वीरेरङ्गे स्वागं सशृणुभिः विषेमहि देवहितं यदायो। ओम शतमिन्नो शरदो अन्तिदेवाः यत्रं जनसचरणामः तेत्रासो यत पितरो भवन्ति मानो मध्यारिषगन्धोः। ओम अदति चं गौर अन्तरिक्षं च दितिमाता सह पिता सह पुत्रः विश्वे देवादिति पञ्चजनार्जाजनित्वम्। ओम दौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरपः शान्ति वृषदय शान्ति वनस्पतयः शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामं शान्तिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि परस्व यद्भद्रं तन्नास्व। ओम शान्तिरशान्ति शान्तिः। ओम सर्वारिष्टान् सुशान्तिरभवतु। हा पहिला विडा जरा आपण ज्या ठिकाणी देवीची मूर्ती ठेवलेली आहे ना त्या ठिकाणी पहिला विडा ठेवून त्या देवीला सांगायचं की आजपासून आम्ही आता मूर्ती स्थापनेला सुरुवात करणार आहोत, आमच्या सर्व कार्य निर्विघ्नपणे पार पडावं। हरि ओम नमो देवे महादेवेश्वर नमः प्रपदे भद्राण्यता प्रतस्मा ममः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु व्यक्तित्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु व्यक्तित्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु व्यक्तित्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः दुसरा विडा घ्यायचा दुसरा विडा महाराजांना द्या महाराजांना नमस्कार करा इकडे इकडे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुदेव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः महाराज घटा बंद हरि ओम तदैव लग्नं जलं देवतारावलच्युतरमलं विद्यावलं देवलं तदेव लक्ष्मीपते देव स्मरामि